नमस्कार बंधुरा वेलकम टू माई चैनल। आज निये चले एसेछि बांगालीदेर रान्नाघरेर एकटा चिराचरित रेसिपि। एटा हलो मौरला माछेर झाल चच्चड़ी, अनेके चुनो माछो बोले मौरला माछके। तो चलुन देखे नेওয়া যাক रेसिपिटा। प्रथमे आमि एखाने माछ निये निয়েছি अल्प, और निये निয়েছি सरु सरु करे काटा आलू, तारपरे निয়েছি पेঁয়াজ टमेटो, एखाने निয়েছি बड़ी कयेकटा, और निয়েছি एकदम कुचि करे धने पाता। एबारे आमी कड़ाईते तेल दिए दिलाम। तेलटा एकटु भालो मतोनी गरम करते हबे, और माछगुलो जाते आटके ना जाए, एकदम झुरझुरे करे माछगुलोके भाजते हबे। तो आमी माछगुलो दिए दिलाम। देखुन एरपरे आमी एकटु लाल लाल करे भेजे माछगुलोके तुले नेब। तो आमार माछगुलो भाजा हये गेछे। एइबारे आमी कड़ाई थेके एकदम तेलटा छेके माछगुलो तुले निलाम। एरपरे दिए दिलाम बड़ीगुलो। बड़ीगुलो एकटु लालचे करे भेजे तुले निलाम। तो देखुन आमार बड़ी भाजा हये गेछे। तारपरे आमी ओई तेलेर मধ্যেই दिए दिलाम आलू। एखाने किन्तु कोनो फोड़न दिइनि, एखाने आलू दिए आलूगुलो एकटु लाल लाल होतेই दिए दिलाम पेঁয়াজ। एबारे आलू और पेঁয়াজ एकसाथे नाड़ाचाड़ा करे सेगुलोके आरेकटु लाल लाल करे आमी भेजे निलाम। देखुन एकदम लाल लाल हये गेछे आलू और पेঁয়াজ मिलिए। तारपरे आमी एखाने टमेटो दिए दिलाम, काटा टमेटो एखाने आमी एकटाई निয়েছিলাম। तारपरे दिए स्वाद मतो नुन, हलुद, तारपरे एकटु लंका गुड़ो और चीनी। एखाने किन्तु आमी लंका गुड़ो दिए करेছি, आपनारा काँचा लंका दिएও करते पारेन। तारपरे मशलागुलोके मशला सेभाবে কিছুই নেই এইরকম। আর নিয়ে নিয়েছি একটু টমেটো সস, এটা আপনারা স্কিপও করতে পারেন, আমার ভালো লেগেছে তাই নিয়েছি। আর মশলা বলতে সেভাবে কিছুই নেই, শুধু নুন হলুদ আর একটু লঙ্কা আর চিনি। তারপরে এটা একটুখানি নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে একটু উষ্ণ জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। তারপরে একটু ফুটে উঠতেই আমি আগে দেখলাম যে মোটামুটি হয়েই এসছে। তারপরে আমি একটু নামানোর আগেই মাছ আর বড়িটা দিলাম, যাতে একটু গা মাখা করে নামানো যায়। তারপরে জলটা একদম দেখুন মরে গেছে, জলটা একদম শুকিয়ে যেতে এটাকে আমি নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটু ধনেপাতা কুচো দিয়ে দিলাম। এটাও আপনারা স্কিপ করতে পারেন, দিতে হবে কিন্তু দিলে একটু ভালো লাগে, টেস্টি হয়। আর যেটা দিতে হবে সেটা হলো কাঁচা তেল। নামানোর আগে এটা একটু দিতেই হবে, কাঁচা সর্ষের তেল। এই কাঁচা সর্ষের তেলটা একটু দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি একদম গামাখা করে রেডি করে নিলাম মৌরলা মাছের ঝাল চচ্চড়ি। তো দেখুন কীরকম হয়েছে, আপনারা এটা বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন। গরম গরম ভাতের সাথে তো দারুণ লাগবে, এবং প্রিয়জনকে খাইয়েও অনেক আনন্দ পাবেন। আর সাথে সাথে বলে রেখে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। টাটা।